Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, marilah kita cermati bersama untuk brosur pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 18 Desember 2022 bertepatan dengan 24 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah yang senantiasa menambahkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti sunnah dan mengamalkannya, maka dia telah mengamalkan Al-Quran. Sama halnya siapa yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi ialah petunjuk dan tuntunan apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan jalan periwayatan yang sahih, baik berkaitan dengan perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab maupun selainnya dari perkara-perkara agama Islam. Di antara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kewajiban mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap urusan agama ialah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Di dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rawi Malik fil Muwatta. Kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullahi
wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnari. Rawahu An-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullahi, wa khairul huda huda Muhammadin, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 592. Anil Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati, wa in kana abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin, fatamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidhi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 83, nomor 17145. An Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama huma isnatani al-kalamu wal hadyu, fa ahsanul kalami kalamullahi, wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin, ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua perkara yang penting, yaitu perkataan dan petunjuk.
Maka sebaik-baik perkataan ialah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jauhkanlah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 18 nomor 46. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka berarti ia tidak mau. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 139. Bid'ah dan bahayanya. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1343. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1020. An Abdullah bin Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu an yakbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima amal orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19 nomor 50. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Zaid dan Abu Mughirah, keduanya majhul. An Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala shadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal islami kama tahruju syaratu minal ajini. Rawahu Ibnu Majah.
Dari Huzaifah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mau menerima dari orang ahli bid'ah akan puasanya, solatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, taubatnya, dan tidak pula tebusannya. Ia telah keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 19, nomor 49. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Mihsan, ia pendusta. Anil Hakami bin Umairin As-Simali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amrul mufdhi'u wal himlul mud'alij wal himlu mudli'u wa syarrul ladzi la yanqati'u idharul bid'ati. Rawa Tabrani fil Kabiri. Dari Al-Hakam bin Umair As-Simali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang sangat jelek dan beban yang amat berat dan perbuatan jahat yang tidak ada putusnya ialah menampakkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir juz 3 halaman 219 nomor 3194. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Baqiyah bin Walid, ia didhaifkan oleh Imam Al-Haisami. An Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum saya ulangi. An Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum tuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi fayaqul la tadri ma ahdasu ba'daka. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga Haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 87. Umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang dahulu. An Abi Sa'idil Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tatba'unna sunana man kana qablakum shibron wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 151. An Abi Sa'idil Khudri qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al yahudu wan nasara? Qala faman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2054. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunnata man kana qablakum ba'an bi ba'in wa dira'an bi dira'in wa shibran bi shibrin hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltum fihi. Qalu ya Rasulullah, al yahudu wan nasara? Qala faman idzan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian akan memasukinya juga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1322, nomor 3994. Penegak sunnah akan selalu ada sepanjang masa. An Saubana qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1523, nomor 170. An Muawiyah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nasi. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau menyelisihinya, sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap ada di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1524, nomor 174. An Abdullah bin Mas'udin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing
dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 129, nomor 2764. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 130. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghurabai. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba'u? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nasi, rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 6 halaman 164, nomor 5867. Selesai.